Let us discuss about rabbit bone. Skeleton. There are two parts of skeleton. Axial skeleton and there are two parts of skeleton, exoskeleton and endoskeleton. Exoskeleton covers the body surface. Exoskeleton of rabbit consists hair and claws. Endoskeleton present inside the body. Endoskeleton consists two parts, axial skeleton and appendicular skeleton. Axial skeleton consists skull, ribs, sternum, vertebral column, ear ossicle, hyoid bone. Appendicular skeleton consists pectoral girdle, pelvic girdle, bones of forelimbs and bones of hind limbs. Now let us discuss about skull. Skull can be divided into two parts. This is called facial bone and this is called cranial bone. Facial bone and cranial bone. Cranial bone consists three segments. Now let us discuss skull can be divided into two parts, cranial bone and facial bone. Cranial bone and facial bone. Cranial bone consists three segments. What are the segments? Occipital segment, parietal segment and frontal segment. Parietal segment and frontal segment. Facial bone consists olfactory capsule and jaw. There are two jaws, upper jaw and lower jaw. Upper jaw and lower jaw. So again, we just see skull can be divided in how many parts? Two parts. What are they? Cranial bone and facial bone. Cranial bone can divided into three segments. What are they? Occipital, parietal, frontal. Now facial bone further divided into olfactory capsule and jaw, and there are two jaws, upper jaw and lower jaw. Now you can see the figure. This part is cranial bone and this part is facial bone. Cranial bone further divided into three segments. Now let us discuss about bones present in occipital segment. This is the dorsal view of skull. Dorsal view of skull. Now you can see ventral view. This is foramen magnum. Foramen magnum is surrounded by four bones. This is called supraoccipital bone. This is called basioccipital bone. Basioccipital bone. And this is called exooccipital bone. Exooccipital bone. And this structure is called foramen magnum. Foramen magnum. So what is foramen magnum? Foramen magnum is largest opening of skull. What is foramen magnum? Largest opening of skull. Brain connect to spinal cord through foramen magnum. Now you can see here are round structure. This round structure is called occipital condyle. Occipital condyle. So number of occipital condyle? 2. Hence skull is dicondylic. Dicondylic skull. So the skull of rabbit is dicondylic. What do you mean by dicondylic skull? What do you mean by dicondylic skull? Number of occipital condyles 2. Then it is called dicondylic skull. Now let us discuss about parietal segment. Parietal segment consists
On dorsal side, two parietal bone, right parietal bone and left parietal bone. And on ventral side, the triangular shaped bone, this bone is called, this is called basiosphenoid, basiosphenoid, and on its lateral side it is called eliosphenoid, eliosphenoid bone. So there are two eliosphenoid bone. This is eliosphenoid and this is eliosphenoid. Middle one is called basiosphenoid bone. Basiosphenoid bone consists depression, and this depression is called sella turcica. Sella turcica. Sella turcica consists pituitary gland. Sella turcica consists pituitary gland. So on the parietal segment consists parietal bone. Parietal bones 2. Another one interparietal 1. Eliosphenoid 2. Another one is basiosphenoid 1. On the dorsal side we can see this, and these are two parietal bones. These are parietal bone, and this is interparietal bone. So parietal segment consists total how many bone? 6 bone. 3 on dorsal side and 3 on ventral side. Now let us discuss about frontal segment. Frontal segment consists how many bones? 6 bones. What are they? Frontal bone 2. Another one is preasphenoid 1. Orbitosphenoid 2. Another one is ethmoid 1. All total 6 bones in frontal segment. So this is the frontal segment, and these are two frontal bone. This is frontal bone, right frontal bone and left frontal bone, and this process is little bit coming outside, and this is called supraorbital process of frontal. Supraorbital process. The supraorbital process arising from frontal bone. On the ventral side we can see this is preasphenoid. So ventral side, on dorsal side we see 2 frontal bone, and in ventral side we see 1 preasphenoid bone. On lateral side we can see orbitosphenoid bone. Suppose this is the lateral view of skull. This is facial bone and this is cranial bone. Here on lateral side this bone is called orbitosphenoid. Orbitosphenoid bone consists opening, and this opening is called optic foramen. And in between facial and cranial bone there is another bone, and this bone is called ethmoid bone. Ethmoid bone has perforations. Here are some perforations, and these perforations cranial nerves arising from ventral side of brain passing to facial part of the face. So this is all about cranial bones. यो भयो cranial bones हैन. त्यसपछि cranial bone पछि हामी के पढ्छौं रे? Facial bones. के बोन रे? Facial bone. Facial bones मा के हुन्छ? Olfactory capsule. के capsule? Olfactory capsule. Olfactory capsule is also called nose capsule. Olfactory capsule is also called nose capsule.
and it consists right nostril, left nostril. This is what? Nostril. Right nostrils and left nostrils. And upper part, roof of the nose consists nasal bone, and floor consists vomer bone, nasal bone, vomer bone, and nostril are separated by this bone. This is called nasal septum, and this nasal septum is called mesenteroid. Nasal septum is called mesenteroid. Inside the nasal chamber, inside this nasal chamber, there are irregular bones. These irregular bones are called turbinal bone. So turbinal bones are also called scroll bone. Turbinal bones also called scroll bone. Turbinal bone present inside the nasal chamber, and turbinal bone increase surface area for smelling. So altogether how many bones? Nasal bone 2, scroll bone 2, vomer bone 1, mesenteroid bone 1. Total how many bones? 6 bones are present in nasal chamber. Orbital capsule. Kela bhancha orbital capsule? Orbit. Orbit means eye, vision capsule. Ke capsule re? Vision capsule. Yo ke ho? Right orbit, and this is kere left orbit, or we can say orbital cavity. This cavity is called orbital cavity. And orbital cavity consists what? Eyes. And these two orbital cavity is separated by a bone, and this bone is called interorbital septum. Interorbital septum. And orbital consists two bones. These two bones are called lacrimal bone. Lacrimal bone. So orbital capsule consists two lacrimal bone and one interorbital septum. Interorbital septum present skull is called tropibasic. Skull is called tropibasic. कस्तो किसिमको स्कललाई ट्रोपीबेसिक भन्छ? इंटरऑर्बिटल सेप्टम प्रेजेंट स्कल इज कॉल्ड ट्रोपीबेसिक. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म हो, ट्रोपीबेसिक. सो अर्बिटल क्याप्सुलमा कतिवटा बोन भयो? 3 वटा. 2 वटा ल्याक्रिमल बोन र एउटा के रे इंटरऑर्बिटल सेप्टम. अर्को क्याप्सुल के छ? एउटा भयो ओल्फ्याक्ट्री क्याप्सुल. यसलाई भन्छ ओल्फ्याक्ट्री क्याप्सुल, नोज क्याप्सुल. यसलाई के भने? ऑर्बिटल कैप्सूल, आई कैप्सूल. यसलाई के भने? ईयर कैप्सूल और ऑडिटरी कैप्सूल. ऑडिटरी कैप्सूल. ऑडिटरी कैप्सूल्स कंसिस्ट पेरियोटिक बोन. Periodic bone. Number of periodic bone 2. This is called K, external pinna. And at the base of external pinna, here is a bone that is known as periodic bone. And do you know tympanic bulla? Tympanic bulla or tympanic bulla? 2. And tympanic bulla has opening that is known as external auditory meatus. External auditory meatus. External auditory meatus. So what do you mean by external auditory meatus? This opening of ear is called external auditory meatus. This canal is called auditory canal, and opening is called external auditory meatus. Inside this auditory meatus, auditory canal, and through auditory canal we can see middle ear, and middle ear consists tympanic bone. Tympanic bone, or we can say ear ossicles. Tympanic bone or ear ossicles.
There are 6 ear vesicles: malleus, incus, and stapes. Malleus, its shape is hammer shaped. It is hammer shaped. Hammer shaped. Incus is anvil shaped, and stapes is stirrup shaped. Stirrup shaped. Among these three bones, malleus is the largest one. Among these three bones, malleus is the largest bone, but stapes is the smallest bone of the body. Stapes is the smallest bone of the body. We can draw the diagram of ear. Suppose this is pinna, this is auditory canal, and this is tympanum, tympanic membrane. This is middle ear. This is Eustachian tube, and here this bone is hammer shaped bone is called what? Malleus, and this is what? Incus. This is incus. This bone is incus, and you can see this bone. This is called stapes. So, as a whole, these are called ear vesicles. These are called ear vesicles. Pinna collect the sound. The sound travels through auditory canal. It strikes on this membrane that is called tympanic membrane. Tympanic membrane, and first malleus bone vibrate, which strikes on incus. Incus vibrate, then it vibrates stapes, and this stapes open into oval window. Which window? Oval window, and this is called a round window. This structure is called cochlea. So stapes is the smallest bone of the body, and these three bones are called ear vesicles. So how many types of capsule we have studied? 3 types of capsule. What are they? Auditory capsule, orbital capsule, olfactory capsule. Auditory capsule consists periotic bone, tympanic bulla, tympanic bone or ear vesicles. Number of ear vesicles? 3. What are they? Malleus, incus, stapes. Stapes is the smallest bone of the body. Ear vesicles present in middle ear. Ear vesicles present in middle ear. Now we have already studied about orbital capsule. Which condition? Which type of skull is called tropibasic? Interorbital septum present skull is called tropibasic. If interorbital septum is absent, then skull is called platybasic. Skull is called platybasic. Platybasic. कस्तो skullलाई भन्छ platybasic? Interorbital septum absent. त्यसोलाई platybasic भन्छ. Interorbital septum present skull is called tropibasic. भयो ल. Which bone is called scroll bone? Which bone is called scroll bone? Terminal bone is called scroll bone. So we have already discussed about capsule. Now let us discuss about jaw. Let us discuss about jaw. Jaw अब कति किसिमको? Upper jaw. Upper jaw and lower jaw. Upper jaw मा कुन कुन बोन हुन्छ? Upper jaw मा हुन्छ के रे प्रीमैक्सिला. के हुन्छ रे? प्रीमैक्सिला. कतिवटा? 2 वटा. अर्को हुन्छ मैक्सिला. मैक्सिला कतिवटा? 2 वटा. अर्को हुन्छ पैलेटाइन. के हुन्छ रे? पैलेटाइन. अर्को टेरिगोइड. के गोइड रे?
टेरिगोइड, अर्को स्क्वामोजल, एस्क्वामोजल एन्ड के अरे जुगल। सो अल टुगेदर कतिवटा बोन भयो? काउन्ट गर। 13वटा भयो, 11वटा भयो। कतिवटा बोन भयो अरे? 11वटा बोन भयो। कुन कुन बोन? प्रीमैक्सिला, मैक्सिला, पैलेटाइन, टेरिगोइड, स्क्वामोजल एन्ड के अरे जुगल। फेसियल बोनमा हेऱ्यो भने यो हो अप्पर जॉ, के छ अरे? अप्पर जॉ। अप्पर जॉमा यसलाई भन्छ प्रीमैक्सिला। के भन्छ यसलाई रे? प्रीमैक्सिला। अनि प्रीमैक्सिलामा यहाँनिर यसको उतातिर हेऱ्यो भने, यतातिर यो हेऱ्यो भने यहाँनिर दुईवटा तीत हुन्छ। यो यसलाई भन्छ फर्स्ट इन्सिजर। के भन्छ यसलाई रे? फर्स्ट इन्सिजर। अर्को पनि दुईवटा हुन्छ, यसलाई के भन्छ? सेकेन्ड इन्सिजर। भनेको कति रो अफ टीथ भयो? 2 रो अफ टीथ। केमा? प्रीमैक्सिलामा। त्यसमा के हुन्छ? 4 इन्सिजर टीथ। कतिवटा इन्सिजर टीथ? 4 इन्सिजर टीथ हुन्छ प्रीमैक्सिलामा। भयो यो। अनि प्रीमैक्सिला पछि के हुन्छ? मैक्सिला। के हुन्छ रे? मैक्सिला। यसलाई भन्छ मैक्सिला। यसलाई के भन्छ रे? मैक्सिला। अनि मैक्सिलामा कुन कुन टीथ हुन्छ? मैक्सिलामा कुन कुन टीथ हुन्छ? प्रीमोलार। प्रीमोलार कतिवटा? प्रीमोलार 3वटा यता, अनि 3वटा के रे? यता। त्यसपछि के रे? मोलार कतिवटा? 3 के मोलार पनि कतिवटा रे? 3वटा हो। त यो दुवैलाई जोड्ने 3 + 3 इन्टु कतिले मल्टिप्लाई गर्ने? 2। कतिवटा टीथ भयो? 12 टीथ। केमा? मैक्सिलामा। प्रीमैक्सिलामा कुन टीथ? इन्सिजर टीथ। कति रो अफ इन्सिजर टीथ? 2 रो। फर्स्ट रोमा कतिवटा? 2वटा। सेकेन्ड रोमा पनि कतिवटा? 2वटा भयो। त्यसपछि मैक्सिला। मैक्सिलामा कतिवटा टीथ? कतिवटा मैक्सिला? 2वटा। त यतातिर पनि कतिवटा? 3 प्रीमोलार 3 मोलार। यता पनि 3 मोलार 3 मोलार। Then how many teeth are there? 12. So all together how many teeth? 16 teeth. All together how many teeth? 16 teeth. अब अर्को के आयो रे? पैलेटाइन। पैलेटाइन कहाँ हुन्छ? पैलेटाइन forms the roof of buccal cavity. Palatine forms the roof of buccal cavity. So palatine forms the roof of buccal cavity. अनि palatine bone सँग साइड, palatine bone सँगै जोडिएको वाइ शेपको बोन हुन्छ। जस्तो यो भयो palatine bone 2वटा, अनि योसँग साइडमा यहाँनिर यो वाइ शेपको बोन जोडिएको हुन्छ। यो बोनलाई के भन्छ? टेरिगोइड। के भन्छ रे? टेरिगोइड। टेरिगोइड इज मेम्ब्रेनस बोन अटैच्ड टू के बोन रे? पैलेटाइन बोन। टेरिगोइड इज मेम्ब्रेनस बोन अटैच्ड टू के रे? पैलेटाइन बोन। त हामीले के हेर्यो? प्रीमैक्सिला, मैक्सिला, पैलेटाइन, टेरिगोइड। अब के हेर्ने रे? स्क्वामोजल। अनि यहाँनिर यो भयो, यो बोनलाई हामी के भन्छौँ? यो बोनलाई के भन्यो? फ्रन्टल। यसलाई पनि के भन्ने? फ्रन्टल। अनि यहाँनिर अर्को बोन हुन्छ, यसलाई के भन्ने? पेराइटल। पेराइटल। अनि यहाँनिर अर्को बोन हुन्छ स्यान्डविच्ड बोन, यसलाई के भन्ने? इन्टरपेराइटल। अनि यहाँनिर यो के बोन हुन्छ? सुप्राओसिपिटल। अनि यो साइडमा पेराइटल बोनको साइडमा यहाँनिर बोन हुन्छ, यसलाई भन्छ स्क्वामोजल। यसलाई के भन्छ रे? स्क्वामोजल। दिस बोन इज कॉल्ड के रे? स्क्वामोजल बोन। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो के हो रे? यो बोनलाई भन्छ मैक्सिला। के भन्छ रे? मैक्सिला। अनि मैक्सिलाबाट प्रोसेस निस्कन्छ, यो प्रोसेस यहाँबाट प्रोसेस निस्कन्छ, यसलाई भन्छ जाइगोमेटिक प्रोसेस। के भन्छ यसलाई रे? जाइगोमेटिक प्रोसेस। के प्रोसेस रे? जाइगोमेटिक प्रोसेस। यता यो के बोन रे?
स्क्वामोजल। स्क्वामोजल बोनबाट के निस्कन्छ? प्रोसेस। यो स्क्वामोजल बोनबाट पनि के निस्कन्छ? प्रोसेस। यसलाई पनि के भन्छ? जाइगोमेटिक प्रोसेस। के प्रोसेस रे? जाइगोमेटिक प्रोसेस। अब यो जाइगोमेटिक प्रोसेसलाई जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ मैक्सिला र जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ स्क्वामोजललाई कनेक्ट गर्ने बीचको यो बोनलाई के भन्छ रे? जुगल। के भन्छ? यो बोनलाई भन्छ जुगल। जुगल कनेक्ट जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ मैक्सिला एंड जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ स्क्वामोजल। अनि यहाँ के बनाउँछ यो? आर्क। दिस आर्क इज कॉल्ड जाइगोमेटिक आर्क। यसलाई के भन्छ रे? जाइगोमेटिक आर्क। के आर्क रे? जाइगोमेटिक आर्क। ल भन त अब अपर जमा के बोन रे? मैक्सिला जुगल भयो। जाइगोमेटिक आर्क कुन बोनले बनेको हुन्छ? जाइगोमेटिक आर्क कुन बोनले बनेको हुन्छ? मैक्सिला प्लस वाट? यसलाई के भन्छ? जुगल प्लस के रे? स्क्वामोजल। कुन बोनबाट जाइगोमेटिक प्रोसेस निस्केको हुन्छ? मैक्सिला एंड स्क्वामोजल। मैक्सिला र स्क्वामोजलबाट के प्रोसेस निस्केको हुन्छ रे? जाइगोमेटिक प्रोसेस। सो दिस इज अबाउट अपर जॉ। नाउ लोअर जॉ। लोअर जॉ को हाफलाई के भन्छ? लोअर जॉ। लोअर जॉ को हाफलाई के भन्छ? हाफ अफ लोअर जॉ। यो लोअर जॉ भयो। हाफलाई के भन्छ? डेन्टरी। के भन्छ रे? डेन्टरी। व्हाट इज डेन्टरी? हाफ of lower jaw is called dentary. What is dentary? Half of lower jaw is called dentary. Each dentary has कतिवटा incisor teeth? एउटा incisor, one incisor. अर्को प्रीमोलार कतिवटा? two premolar, two के रे? premolar and 3 के रे? मोलार। सो टोटल नंबर अफ टीथ कतिवटा? 6 टीथ। केमा? लोअर जॉमा 6 टीथ। केमा? यहाँ हेर 6 टीथ केमा रे? डेन्टरीमा। त टोटल नंबर अफ टीथ इन लोअर जॉ कति भयो? 12 टीथ। ल अब भन र्याबिटमा टोटल नंबर अफ टीथ कति? टोटल नंबर अफ टीथ कति? अपर जॉमा कतिवटा? अपर जॉमा 16 पढेको हैन? अपर जॉमा कति रे? 16। लोअर जॉमा कति? 12। टोटल कति भयो? 28 टीथ भयो। ल अब लोअर जॉबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के सोधिरहन्छ? जस्तो मान यो लोअर जॉ हो, यो हो इन्सिजर, अनि यो के रे? यस्तो भयो। यहाँनिर यो प्रोसेस हुन्छ, यसलाई भन्छ कोरोनोइड प्रोसेस। के प्रोसेस रे? कोरोनोइड प्रोसेस। यो पनि सोध्छ। अनि यो प्रोसेसलाई भन्छ एंगुलर प्रोसेस। के प्रोसेस रे? एंगुलर प्रोसेस। कोरोनोइड प्रोसेस एंड एंगुलर प्रोसेस। अनि यहाँनिर के हुन्छ? यो हुन्छ दुईवटा कुन टीथ? यो हुन्छ प्रीमोलार। अर्को यो तीनवटा के हुन्छ रे? मोलार टीथ। यो तीनवटा के हुन्छ? मोलार टीथ। यसलाई के भन्छ? इन्सिजर। अनि यो बीचको ग्यापलाई के भन्छ? यो बीचको ग्यापलाई के भन्छ? डायस्टेमा। के भन्छ रे? डायस्टेमा। सो डायस्टेमा इज अ ग्याप बिट्विन इन्सिजर एन्ड प्रीमोलार। भयो? ल त्यसपछि यो गोलो स्ट्रक्चरलाई के भन्छ? कन्डाइल। के भन्छ यसलाई रे? कन्डाइल। कन्डाइल भनेको के? कुनै पनि बैलुन जस्तो गोलो स्ट्रक्चरलाई के भन्छ? कन्डाइल। अनि यो कन्डाइल केमा फिट गर्छ? दिस कन्डाइल फिट इन्टु यो हो स्क्वामोजल बोन। के बोन रे? स्क्वामोजल बोन। केमा परेको हो स्क्वामोजल बोन? यही पढेको छ। स्क्वामोजल बोन केमा परेको रे? अपर जॉमा स्क्वामोजल बोन परेको हो। अनि कन्डाइल अफ लोअर जॉ जोइन विथ स्क्वामोजल बोन अफ अपर जॉ। अनि यहाँनिर जोइन्ट बन्छ कसको बीचमा? अपर जॉ र लोअर जॉ को बीचमा। यो जोइन्टलाई के भन्ने? यो जोइन्टलाई भन्छ के भन्छ? जॉ सस्पेन्सोरियम। के भन्छ रे? जॉ सस्पेन्सोरियम।
अब यो ज सस्पेन्सोरियम को नाम के हो क्रेनियोस्टाइलिक ज सस्पेन्सोरियम सो कस्तो किसिमको ज सस्पेन्सोरियम भयो क्रेनियोस्टाइलिक कस्तो ज सस्पेन्सोरियमलाई भन्छ क्रेनियोस्टाइलिक ज सस्पेन्सोरियम यो के हो कन्डाइल अफ लोअर ज जोइन विथ स्क्वामोजल बोन अफ अप्पर ज यसलाई के भन्छ क्रेनियोस्टाइलिक ज सस्पेन्सोरियम हेड रिजनमा अब के बाँकी भयो हायोआइड एपरेटस के एपरेटस रे हायोआइड एपरेटस हायोआइड एपरेटस कहाँ लोकेटेड हुन्छ यहाँ हुन्छ यो के हो ल्यारिङ्स अनि यहाँ के रे जी टङको तल बोन हुन्छ टङलाई सपोर्ट गर्ने बोन हुन्छ त्यसलाई के भन्छ रे हायोआइड एपरेटस यो कहाँ लोकेटेड हुन्छ लोकेटेड बिलो द टङ लोकेटेड बिलो द के रे टङ यसले कसलाई सपोर्ट गर्छ सपोर्ट टङ एन्ड ल्यारिङ्स कसलाई सपोर्ट गर्छ रे टङ र ल्यारिङ्सलाई सपोर्ट गर्छ यसलाई के बोन भन्छ अनसोसल बोन के बोन भन्छ रे अनसोसल बोन किन भन्छ अनसोसल बोन यो अरू कुनै पनि बोनसँग जोइन्ट बनाउँदैन त्यसले यसलाई के बोन भन्छ रे अनसोसल बोन व्हिच बोन इज कल्ड अनसोसल बोन हायोआइड एपरेटस इज कल्ड अनसोसल बोन बुझ्यो यसले कसलाई सपोर्ट गर्छ टङ र ल्यारिङ्सलाई सपोर्ट गर्छ यसरी हामीले के को बारेमा पढ्यौं स्कल के को बारेमा पढ्यौं रे स्कल भयो ल स्कललाई फेरि अब हामी रिभाइज गर्छौं स्कललाई कति पार्टमा डिभाइड गर्ने दुईवटा पार्ट के क्रेनियल बोन एन्ड फेसियल बोन भयो अनि क्रेनियल बोनको कतिवटा सेगमेन्ट तीनवटा के ओसिपिटल सेगमेन्ट पेराइटल सेगमेन्ट फ्रन्टल सेगमेन्ट ओसिपिटल सेगमेन्टमा चारवटा बोन सुप्रा ओसिपिटल बेसी ओसिपिटल र दुईवटा एक्जो ओसिपिटल यो सबै बोनले घेरेको हुन्छ ओपनिङलाई त्यसलाई के भन्छ फोरामेन म्याग्नम व्हाट इज फोरामेन म्याग्नम लार्जेस्ट ओपनिङ अफ स्कल ल त्यसपछि हुन्छ पेराइटल सेगमेन्टमा हुन्छ दुईवटा पेराइटल बोन एउटा इन्टरपेराइटल बोन यो बोन कहाँ हुन्छ डोर्सल साइडमा भेन्ट्रल साइडमा हुन्छ बेसी स्फेनोइड एन्ड एली स्फेनोइड कुन बोनमा सेला टर्सिका हुन्छ बेसी स्फेनोइड बोनमा के हुन्छ सेला टर्सिका भयो त्यसपछि हामी के पढ्ने फ्रन्टल सेगमेन्ट दुईवटा फ्रन्टल बोनबाट प्रोसेस निस्केको हुन्छ त्यसलाई के भन्छ सुप्रा अर्बाइटल प्रोसेस के प्रोसेस सुप्रा अर्बाइटल प्रोसेस हो त्यसपछि भेन्ट्रल साइडमा हेर्यो भने के छ प्रिस्फेनोइड के बोन रे प्रिस्फेनोइड एन्ड ल्याटरल साइडमा हाम्रो यो के बोन हो टेम्पोरल बोन तर ऱ्याबिटमा टेम्पोरल बोन नभएर के छ अर्बिटोस्फेनोइड बोन के बोन रे अर्बिटोस्फेनोइड बोन त यो सबै के अनि के हुन्छ हाम्रो यहाँनिर हुन्छ इथमोइड बोन यो भन्दा तल यो के भयो फेसियल भयो यो भन्दा माथि यो के भयो क्रेनियल त फेसियल बोन र क्रेनियल बोनको बीचमा के हुन्छ इथमोइड बोन हुन्छ के बोन हुन्छ रे इथमोइड बोन ल त्यसपछि हामी के पढ्यौं फेसियल बोनमा हामी पढ्यौं ओल्फ्याक्टरी क्याप्सुल भनेको नोज क्याप्सुल माथिको बोनलाई के भने नाजल यसलाई के भने नोस्ट्रिल यसलाई चेम्बरलाई के भने नाजल चेम्बर फ्लोरमा बोन हुन्छ त्यसलाई के भन्ने भोमर अनि राइट र लेफ्ट नाजल चेम्बरलाई छुट्याउने बीचको नाजल सेप्टमलाई के भन्छ मेसिथमोआइड के भन्छ मेसिथमोआइड अनि नाजल चेम्बर भित्र के हुन्छ इरेगुलर बोन त्यसलाई के भन्छ टर्बिनल बोन के बोन रे टर्बिनल बोन अर स्क्रल बोन भयो त्यसपछि हामी अर्बाइटल क्याप्सुल पढ्यो अर्बाइटल क्याप्सुल यो के हो अर्बाइटल क्याभिटी यसमा के हुन्छ आई अनि दुईटै अर्बाइटल क्याप्सुलको बीचमा बोन हुन्छ त्यसलाई के भन्छ इंटर अर्बाइटल सेप्टम के भन्छ इंटर अर्बाइटल सेप्टम प्रेजेंट स्कल इज कॉल्ड ट्रोपीबेसिक के भन्छ रे ट्रोपीबेसिक भयो त्यसपछि यसलाई के भन्छ ऑडिटरी क्याप्सुल में के बोन पेरियोटिक बोन
टिम्पेनिक बल्ला, अर्को के अरे इयर ओसिकल। कतिवटा इयर ओसिकल? 3वटा। के मैलियस इन्कस स्टेप्स। स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी स्टेप्स। स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी अफ ऱ्याबिट स्टेप्स भयो। ल त्यसपछि हामीले के पर्यो? अप्पर ज एन्ड लोअर ज। अप्पर ज को बोन को नाम के? प्रीमैक्सिला, मैक्सिला, पैलेटाइन, टेरिगोइड, स्क्वामोजल, जुगल। जाइगोमेटिक प्रोसेस कुन कुन बोनबाट निस्कन्छ? मैक्सिला एन्ड स्क्वामोज। जाइगोमेटिक आर कुन कुन बोनले बनेको हुन्छ? मैक्सिला प्लस जुगल प्लस स्क्वामोज भयो। ल त्यसपछि हामीले के पर्यो रे? लोअर ज। लोअर ज को हाफलाई के भन्छ? डेन्टरी। के भन्छ रे? डेन्टरी। डेन्टरी भनेको के? हाफ अफ लोअर ज। इच डेन्टरी हैज कतिवटा इन्सिजर? एउटा इन्सिजर। कतिवटा प्रिमोलार? 2वटा प्रिमोलार। 3वटा के रे? मोलार है। टोटल कतिवटा तीत डेन्टरीमा? 6। लोअर जमा 12वटा तीत। अनि यहाँ 2वटा प्रोसेस हुन्छ। यसलाई के भन्छ? कोरोनोइड प्रोसेस। यसलाई के भन्छ? एंगुलर प्रोसेस। ल अनि यो बैलून जस्तो गोलो स्ट्रक्चर लोअर जाउको लागि के भन्छ? कोन्डाइल, और वी कैन से मैन्डिबुलर कोन्डाइल। के कोन्डाइल? अनि लोअर ज कुन बोनसँग जोइन गर्छ? स्क्वामोजल बोनको मद्दतले सस्पेन्ड गर्छ। अनि त्यसलाई के भन्छ? ज सस्पेन्सोरियम। ज सस्पेन्सोरियम को टाइप के रे? क्रेनियोस्टाइलिक ज सस्पेन्सोरियम। सो दिस इज ऑल अबाउट के रे? स्कल अफ रैबिट।